Je, unajua hali yako ya sasa haimaanishi Mungu amekuacha? Unaweza kuwa unapitia wakati mgumu, hauna kazi, familia ipo mbali, au moyo umechoka. Lakini Mungu hajabadilika kwa sababu hali imebadilika. Yeye bado ni yule yule, mwaminifu, mwenye rehema na anayejua mwisho tangu mwanzo. Wakati hali yako inakupa mashaka, kumbuka, Mungu anaweza kutumia magumu yako kama daraja la baraka. Usihukumu upendo wake kwa hali unayoona leo. Hali inaweza kubadilika, lakini Mungu habadiliki. Amini, vumilie, na utashuhudia jinsi upweke unavyogeuka ushuhuda. Je, umewahi kuona Mungu akitumia magumu yako kwa kusudi lake?